ngi dosana 50 tahun itana. Ia naruyasang umur maponco tapi mak baraka magay. Ia ko siulang ita jama pak kata lupula sona kali 12 ni gare. Berarti annarratuna telurratu annapulona as. Tahu? Jadi ya kota jamai awabin emat teru pada ko umuru tayatu na cata po Allah Ta'ala masam pajasunna telurratu annapulona tahun. Kena napay siulang. Yan naruyasang umur maponco tapi mak baraka. Jadi yang katutaw pak 50 mi tahu tu sisan na mati laire kengi ko po Allah Ta'ala malaikat. Lebih 5 sabu tahu tu ya tahu maka ada nak kau takut tu nasa deh mati nang te ibadah mutareke siko tanah. Oh ternyata sampajang yan na zaman na. Iya di tomatoku waktu tamalolo biasa tolo salah. No, tak biasa tu makan itu mato manaji ustaz tu mainga iya na rota jamar tak gangkul yang pak dia na mungkin tambah wajib pak dia na mungkin namo ama gagalak tamas sampai jam mengeribi dia na di pagan aserarakan tata iya telum mati lampu tu lampu tata itelu dega gaya sangin tu makada melu dega ga iya mi sunna wat dingang kai na wat ditatambah iya naronilaw na bita ni gasitungan na sampajang iya wabing ni sampajang maka day tau panrite iya sampajas sunna awabin sampajan na Nabi Isa. Jadi ya hadiah mana tuh pak imonrin na isa yang katoy sampajas sunna mana pak ya wajib pak kata jama mana mona toh aja no rampe waji urusat tanaya ro iya na sunna walengi modal sampaja sunna imonrin naisah sian raka biasa tajama 2 minimalis iya minimalis ya tuh iya tuh imonrin na isai patan rakang dena 2 iya muakkada 2 angka bawah maka ada muakkada 4 maka dai nabitta hadis sa puluh ko Aisyah bayinena nabitta rampe maka dai mapasang ni nabitta Muhammad SAW nigi tau masam pajas sunna patan rakang imunrin na isah pada padai apalan na itu ku masam pajangi patan rakang pada malam Lailatul Qadar berarti 400.000 rakaat nilainya sholat sunat yang 4 rakaat sesudah isya. Tapi tak 2 rakaat diberi salam. Aja na langsung apa walaupun boleh. 2 na masna sunnah. Tak 2 rakaat diberi salam. Tajami pak, tajami ya. Makanja lakda tu kulay pasi sambungi witiri. Tajami patan rakaat sampai jas sunnah imun rinese langsung ni mawitiri. Magi usuro ki mawitiri. Ia komoto ki masampai tahajud. Dia na marigaga yang penting tanya witiri iulangi. Angka po tu tahu makada wasa witiri ustaz patutu cocok nih patutu memang tapi iya na tutu sampai perlu tanya sampai sunnah jadi makanya nabi tak akhirkan witirmu ya kopura ko sampai jam mengaribi aja jolo mau witir apa engkau paisa ya nanti asang akhirkan makanya Abu Hurairah ya na pura mas sampai sunnah isa langsung ni mau witir alun rakam. Ya komoto imat tahajud dena na witir ya Pak Nabi tamah kada la witrani illa bilai. Dena wat dinga kedua tema witir siwan ni ciceng. Tapahan ni kah? Pak maka apa tiga tahu nasa jana tu pura nama witir dena ka sampai sunna imonrin. Tahu sigilingan na otak na tu nasa guru presiden Pak dena sangi dalelewe tu. Mawatami majje tu Pak iya lagi na letu makokoy ko mak baca hadis ka angkamu pa yarodosek kumadari utalipo mah kadaga masuk nih ni tahu kak mak baca hadis ubaca sa hadis unanung buka angka kita hadis aku boleh rawali seret na ulang melosi di meter lampena serajili melosi di meter sakana ya serajili na tasik dia bo yarong ka sampai 4.000 halaman
kitab ensiklopedia hadis Nabi yang kemana hadis Nabi takoro. Iya naro baca-baca madari mi tahu kak mak baca hadis ko kecuali hadis manas samo ya ko de maka de angka dua pemakna angoko mi tahu nak dari itu telepon ini doseku ahli hadis sahabat-sahabat dia su telepon agama makna nih. Na jelaskan nih sapato ni oh ya dasarnya. Nasaba may menyamamu mako ko to mak guru na kamu ustaz Google. Manung je ustaz Google apa madarito mak dupa-dupang. Iya, jadi iya tuh ya apa atas kami maka dapura nih masih sekolah pesantren, masih sekolah kuyayeng, fakultas dakwah, tetap kak kong kagagaw baca hati-hati mau pak, hati-hati mau pak. Apa magai ajak kami ya mitafsir kami makoro. Nah salah apa otakku maniwacuri, jadi penawading. Otak namo patau pandrita, apa angka standar na tay napa di matafsir. Pada mu ini to leng itu apoteker leng dokter iya apoteker mak belupa burai iya dokter dia yang kasih resep dia itu gak apoteker maka dah ketalungan re dokter itu nak curi maka dokter ketalungan re pak burai tasik di namuan kata maka ada sipolo dia itu apoteker resep pasanna makomati itu agama angka ulama yang membuat resep dalam fikih. Angka toh apa tu nasa torewa mana je lo kok kurangi si bahat desa cocok ni deto je nang kaidi disalai kurangi si bahat desa pak nang kata tu lima kali kembali ke Al-Quran dan hadis tau puram kajok kaya tu dia nang ka disalai kurangi si bahat desa magi pe na deto barani pasu pendapat nasaba standar na te pasu pendapat 500 pahat desa 500 pasabu had desa na kuasai na pawa di pasu pendapat pribadi. Nah ya kita na Imam Bukhari pitu bumi hadisana. Imam Muslim asera sabu. Jadi ku pasigabung ye si ratu mi anna sabu. Di patu baja na 500 sabu na pa di mapasu pendapat. Ya tu ampai de gaga pikirna Imam Bukhari sebagai Imam Muslim. Macuma nanguk Imam Tasyafi. Makanya Imam Muslim bermazhab Syafi'i, Imam Bukhari bermazhab Syafi'i, Imam Nasai bermazhab Syafi'i, Imam Abu Daud juga bermazhab Syafi'i. Mega apa tu tahu maka dah Sahih Bukhari, ndak usah ikut Imam Syafi'i, pakai saja Sahih Bukhari. Dena pahami maka dia Imam Abu Hanifah tahun 20 na hijrah na jaji. Iya Imam Bukhari tahun 100 asera pulo na anang hijrah na jaji. Tegerek bela na si salana. Cik di lahir tahun 80 hijrah, cik di tahun 100 asera pulo na, berarti 100 tahun lebih si salana. Imam Riwi ulama hak desa Pak Imam Riwi. Imam Bukhari tahun 100 menilai. Ya lalu Imam Muslim tahun 200 mani dua napa jadi? 200 mani dua Imam Riwi mani itu. Ya tu ampai dia gapikinna macio ki mantasapi. Cuma dia yang istilahnya meriwayatkan hadis. Jadi pada apoteker nampak 10 hadis nampak 10 hadis tapi ia kopiki tanya hadis na pakai lari lokui ulama nasar iya 500 sak buah hadis na apalah iya hadis upas 10 yang nami ratuna nami sabuna dene to itu sabu dena seimbang makiro jadi aku kapacara mau Pak maka dah kembali saja ke Bukhari Muslim dah usah ikut Syafi'i tahu sigilingan otaknya tu deni sangi sejarah pada ikong katau biasa makutana maka dah made mutama PKB nade pagaga napai Golkar itu moto tariolo dena tama PKS dena tama Gerindra nade pagaga Pak P3 kami biasa si Golkar makiro jadi ini sangi sejarah perjalanan ulama jadi ya ini Pak ya tahu tak ya pasang isapaban ni je iro tau pandrita mana se asal makan nah nokoni roma katani apa ekotomelo re walau nabi tanah dia tu sirun tu nabi tadi isapa ni ro ke kan nanungi nabi tatongang mana sa asal makan nanang kamu ati sa pakitalino he ado
Yiro na jamay tau pandritero de na larang iro. Na mana semua to katanya ngete ite gere guru ta kaya Abdul Rahman Ambodale. Ni gata misangi guru ta makada ni gata udah makada. Tania wali guru ta. Na mana sahi. Guru ta nya aji patahuding sipak dua kak na curita ku bola-bola iro ku pesantren na saya tu guru ta kaya Abdul Rahman Ambodale dah. Wali tu wali lopo tu na sabak magai tak diwujuna waktu na lemah. Iya na sa pasurui pas upalenna lau buka ipasyo pawalunge apa manilalo. Na aga zaman na guru ta waktu na tu mamaudu. Mame raja. Mak barasanji. Mak baca dosa salama. Dia ni palenna kangan re guru ta na melo manre mak do jolo baca dosa salama. Masyarakat kubur. Mak baca talaki kong katau mate. Mak tahlilan. Mak baca yasin. Nana jama mana ngihe. Manceji wali. Tapi angka tu tahu mak kukuai na kaya mana ngiro. Tama mana gare neraka kuna jamiro. Tapi dia to gaga ko watai dia gaga. Dia gaga. To gaga ko dia gaga pak. Angka. Aja na nadalele tapake apa ya ko dalele makai kamu patu apa ngewangan iya ban gare tatimbang nang katuakkalan nalingi puangehe pakanja ki otae gare gurut ta ki Abdul Rahman Ambodale gurut ta kalisi denreng gurut ta mali belawa gurut ta saada sengkang gurut ta kalibone magi je nang kasapaka mane to pandrite mak prasaji mamodu pamiraja sapaka mana nya to pandrite we mak tahlil akong katau mate we sapaka mana mak baca talakinge sapaka mana masyarakat kubur we magi je na sapaka mana we magi je penanci wali mana ngi iya ku iya jama-jaman na cacca me mapuang Allah taala si banabi tadi na mungkin manci wali iya banaro takatan ni mas iya na ro salompe me ya curi ro na to me makatannya ko tau pandrite apa angka ulama bisa memberi syafaat iya bangsa naku ya apa no ko to mak tu macio itu ampe kong kemakadaka pendapat na guru ta kaya Abdul Rahman Ambodale makwai pendapat na guru ta kalisi denri na pendapat mana mo magi na ko karo madenge nasaba dewa kada nabita maka ni tauka nabista sa pawi iya na ro tafsire na guru jelaskan tafsirna pendapat na guru tawacuri namo tu guru tamu iwatu nai tanai maka da wadi gaman ro ko bolana to matewe maka de guru tamu ini kamu tanai muiga atau muing apa alena ketua majelis ulama na jabatakku makokoy ketua majelis ulama guru tamu imah kada jabatakku ketua majelis ulama tapi asakku muing Yusuf nasan iya nareko majelis ulama mutanai mega pendapat tapi ya ko muing mutanai aja nana dalil podako ya na bawa podako makada mulle ga mak bule to matewe ko maliwasak ko nasad de nasangan ko pale makoy no guru betongan na aja mulo to mateng na sabak melo molo manre tapi iya ko maliwasak ko andre ko guru teh tapi tanya pendapat na mui tanya majelis ulama pendapat na mimui mage na sabak guru ta memisahkan antara jabatan dengan penjelasan ulama yang banyak dengan pendapat pribadi itu agama itu begitu Pak hati-hati pada itu ko iya ko tatanai ka maka iya ko ulama NU iya na pake we iya ko Muhammadiyah iya na pake idi mani bawa ke game tola mako itu iya tidi ustaz pada mi pawarung ko tu warung yang tewate bale ang katempe ang katahu ang katunu bale idi mani ke tanre iya ko tunu bale tanre aja ta cairi te ko manre tempe maka da maka to adodo tempe minanre ya ko to na poji jangan ya kok ki Muhammadiyah tahu aja tak ada maka to adodo pesan ko ni ro makiro iya itu nasala ko to lipasale na jamay tahu Pak makre guru kalisi den rede to je nomor gaga pendapat ko berbeda iya itu masalah ko pendapat mbak mau secocok oh mapangnya wako mataru makiro tati siya na tamis 10 menit ya. Me kalau ju pandang cara aku ya ju pandang jadi maku ya jadi iya nona jadi iya naruya apa iya mitia wah ketani mas ya kong ke masyarakat maka
Deji ya bisa ngidalele tas kadang-kadang lele magampala dah he. Podak banyer rote itu 5 kada tamaranaka teh sali jama-jamangi ya bida ya lecok podak bani mah kada. Iya tu agagai na jamu jero guru ta Abdul Rahman Ambodale na manca jiwali jero. Guru ta sada jami manca jiwali, guru ta mali belawo manca jiwali. Guru ta kelimu itu ya manca jiwali itu. Na manca jiwali mana gitu jamangi. Mana satu ko manca jiwali teh na tau ipo dia tu ko Allah Taala dia na mungkin ko tau ila nak manca jiwali. Na patatanai gare. Sapara nga gare iya rote tu lipasalengi ro jama-jamang yang kagak manca jiwali. Sapara nga gare. Tiga tosi tau pandritaan iya ro to 5 paharang ro. Pasalai barasanji ta jamai ro, pasalai baca dong ro, engka ulama na manca jiwali. Ya guru ta Abdul Rahman Ambodale 2 unron maka topa. Na cidi wetu, maka da setang iya tu, tanya setang namo idi badi mato makoko at video call ni gare lo Jakarta. Tanang ko Jakarta cidi kate ko cidi. Namanya HP mi pakai, ia tahu pandrita, ia lengi keistimewaan khususnya. Nah, wadi tu joka Pak Deni Salonrong, ia koto tulu-tulu. Pemendrek ju pandang, ita le belok ju pandang. Mata aga na pakai makita tahu matinre ni te ale na joka. Padahal tak tutup matanya. Ia dia nulis buka itu. Tapi dia bahas ya. Malah sauli matu tu bahas itu. Aja nejo tak gurui makwero. Jadi makitu iya naro ampai iya no nato sampai jasun na awabin tajam-jaman ya. Tapi angka tu sampai jasun na dene tambai ro ya muro sampai jasun na yolo na subuh maka dene bitar rakaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sampai jasun na fajar subuh na masuk ro kupure bas subuh teh khairum maka nabita lebih maksaro lebih ina yalino lololisa. Ia tu waktu subuh pak angka 2 sempajang aku tu makan jalan dak. Imonrina subuh angka toci di sempajang 2 rakaat tomi. Tapi angka pendapat maka dapat di ngepa. Waktu na ramalange okwa sorong 20 wani nama cara ramalang siruntu kak guru ta Dr. Aidi Syam. Ternyata angka kok kita na bahas ro ternyata iro sampai jasuna Israel angka palabai wadi ngepa minimal 2 rakaat wadi ngepa tapi ia masawro itu di yang kali ingat termasuk ya dua nih iro sampai jasuna Israel maka dia nabita si sambungnya puraki ma puasa puraki mas sampai jas subuh berejama tomonro masigi aja na tomak dek nakanati papasang tau pandrita hikmah maka da aja musalai masigi aku pusamopo de tumule patuju dale kegaya sa pusamopo de panati tatanay tapuja etarewa marak gitu tau rusuk pakalino ya nang katau masyep pini tapi tanay na parewa malomo mana tu natanga agagay kunolay ilomo ya mataro Yana tu nape maliangi tomata iriolo makadaji je musalai masigi onromo ko jolo ya ko de gawat di mujama eliuliu ko cinampa masyepi mosu aja mo sa padale ko mapatamu pi manu enopi manu mujokato ya komenre ni manu rewatono yo puidi matinro ni manu to lilalabo pi matat tapi dia tu nak kata watak dia insyaallah itu iro sikan ni maka dia nabita aja musalai masigi wat di moko masuk dengan hajat misalnya loki teme loki jamba wadi pura rorema kipe majene kina pertama nadati waktu suruk angka tau pandrita papikir maka tambai pipi tu menek untuk kehati-hatian itambai pitu menek kotami waktu suruk makanya aku paliwang pitu menek napa to mas sampai sunat 2 rakaat agar nasa nabita ia kumule jami ya sampai sunat suruh 2 rakaat ro padai kalau ku umrah si bawa haji akatelu si bawa ya nabi makan napa makan nabita tamma suku berarti 3 kali itu sempurna haji dan umrah bersama Nabi
Iya napa pak kene na isang itawin na diyan na salay masigi. Pak kene ang kataw ko wata ipodama kadalaw ko masigi mak berjama le ko tarigo limasa. Pajasubu tate dua mo pinang kadena jenen atama. Iya janji na nabite, iya na yasa pae bisa umur pendek tapi napak baraka penglata. Iya naro seko ni ro pangolongan ini. Iya naro taala mo dala ro tapakanjaki ni katanya ngata. Ang kapapasan na gurut takimuin kalisiden re makada. Namo aju kau mimonrui makatan ni kong kamo katanya ngamu. Pak ya tu tahu dega katanyangan na pole watas dia ngirap balau timor sih. Iya na pole timor sih ngirap balau watas sih. Ya nang katau dega katanyangan na pak ya nang kasih pahang ang kasih ko tu. Nang kasih baru kasih ko tu. Ang kasih baru lari silok ko tu onroto na desi saga katanyangan na. Na jamay baru na salamana yo loe. Sisa na tak di naruntu to pasalan na ya roma desi. Den ya na tu to tulijok kami bana mate. Dega agak katanyangan na makregurutan na mo aju kau mi narepong kamu mo katanya. Betongan na mesti ang katodo tah. Aja to siya na tumagampal ay garu-garu. Dega agak sisa nga katanyangan. Yan ti ampay pa ang kataw nasam ang kaya si kiri kustas kaaga nasa yabami Allah. Nafiyan na kita pakai. Magay dah kuna di daga ya sik na itu. Ya kumakadani Allah napuangin na to tetap pue. Nang kahadesa na pa, lalo inabita nang kataw masikiri na baca Allah, maka dia nabita lawitay malaika malomba-lomba turun, no pole silangi, malapor ko ya maka datayo masiyo ko tu, lepang inabita tudang, maka nabita melo ka si bawa ito. Nasa bayro sikiri maka da Allah. Yan na to na rota baca ko to melo matinro. Allah. Yan na rota baca. Ya komelo ki suku-suku tabaca ni la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yan orang tabaca. Yan ko to 5 Facebook. Mapas sepi matana napa matinro makoto gitu. Yan ame mate to likajili-jili ni mako apa to linay te kasi barita. Itu sekonelo. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.